Enuanum Advent Bible Studies Ebusia. Osro asumdie enka ye nyina. Sɛdeɛ meka no wɔ audio no mu sɛ, deɛ yɛsua no, yɛbɛka aka yɛn ho, na yɛnam so abobɔ so akyerɛ yɛn nuanom a wɔn adjoin ne yɛn foforɔ no. Ɛno video ɛna meyɛ. Mesrɛ Awurade sɛ, ɔmfa so na yɛka aka yɛn ho yi, omia yɛn gyidie mu, omia yɛn teaseɛ mu. Ɔnkanya yɛn dɔ ne yɛn ahofama a yɛwɔ ɛde ma no. Na deɛ kyɛn soɔ no, obuo ne osuro a yɛwɔ de ma no ɛnyɛ kɛseɛ ɛnsen ɛbra ɛtwa mu no. Nti Adisɛm chapter 1, 2, 3, 4, and 5 sɛdeɛ ɔsɔfoɔ nipa ɛne Nana Ado ɛne Elder Edu ɛdi animu ɛde abesie no, ɛno na yɛkaakae yɛn ho yi. Nti Adisɛm chapter 1 no ɛde maa yɛn sei. Yesu Kristo ɛdi yɛ Nyankopɔn de maa no sɛ ɔnkyerɛ ne nkoa ne etwa sɛ ba ntam. No nam ne bɔfoɔ so de bɛkyerɛ na koa Yohana a wadi Nyankopɔn asɛm ne Yesu adanseɛ ne deɛ ohu ne yɛ nyinaa ho adanseɛ. Nhyira ne deɛ ɔkenkan ne wɔn a wɔtie adi yɛ nsɛm no no ɔde deɛ watwerɛ mu no sie na ɛbrɛ na bɛn wɔte. Nhyira ne deɛ ɔkenkan ne wɔn a wɔtie adi yɛ nsɛm no no ɔde deɛ watwerɛ mu no sie na ɛbrɛ na bɛn. Yohana de kɔma asafo hodoɔ nson a ɛwɔ Asia no adom ne asomdwe mfiri deɛ ɔwɔ hɔ no ɔtena hɔ na wɔba. Ni ahonhom nson a ɛwɔ n'ahengua anim ne Yesu Kristo a ɔyɛ dansefoɔ no kwafoɔ ne awufoɔ mu abakan ne asase so ahene sodifoɔ no nkyɛn nka mo. Deɛ wɔdɔ yɛn no ɔde ne mogya adware afiri yɛn bɔne mu no ayɛ aheman sɛ yɛnyɛ asɔfoɔ ma n'agya Nyankopɔn no. Ɔno na ɔmfa anuonyam ne tumi ɛma no daadaa. Amen. Hwɛ, ɔnam mununkum mu ba. Aniwa nyinaa bi ho no, ɛne wɔn a wɔwɔ no na asase so musua nyinaa bɛbɔ ne ho abubuo. Ane amen. Awurade sɛ, mene Alpha ɛne Omega no, nea ɔwɔ hɔ na ɔwɔ hɔ dada na ɔba di nyinaa so tumfoɔ no. Me Yohana meyɛ mu nua ne Yesu ahohia ne ahennie ne boasetɔ no mu yɔnkoɔ no. Me wɔ supa a ɔfrɛ no Patmo no so Nyankopɔn asɛm ɛne Yesu adanseɛ nti. Me wɔ honhom mu Awurade da no. Ɛna metee ne kɛseɛ bi wɔ m'akyi sɛ totorobɛnto sɛ, twerɛ deɛ wohu no hyɛ nwoma mu. Na soma kɔma asafo hodoɔ nson a ɛwɔ Asia no. Fa kɔ Efeso ne Smyrna ne Pergamo ne Tiatira ne Sardi ne Philadelphia ne Laodicea. Na medane m'ani sɛ mekɔhwɛ ne yɛkasa kyerɛ me no. Na medane me ho no. Mihu sika kanea dua nson na kanea dua no mfimfini no mihu obi ɔte sɛ nipa ba a wɔhyɛ ataadeɛ yu. Na ɔde sika bɔ so abɔ ne koko so. Na ne tiri ne nwi. Ɛhoa sɛ odwanten ho nwi fitaa sɛ sukyerɛma. Na n'ani te sɛ gyaframa na ne nan te sɛ yaawa fɛɛfɛ a adɔfono no mu. Na ne ne te sɛ nsuo bebree ne na okura nsoroma nson ne nifam. Na funa ne fanu na anam efiri n'anum ba. Na n'anim te sɛ owia ɛhyerɛ n'ahoɔden mu. Na mihu no. Mehwee ne nanse sɛ owufoɔ na ɔde ne nsa nifa tɔɔ me so ka kyerɛ me sɛ, ensuro. Me ne ɔkannifoɔ ne okyidifoɔ ne deɛ ɔte aseɛ no na miwu yi na hwɛ. Mete ase daadaa na mikura wuwuo ɛne asamaado nsafo. Atwerɛ deɛ wahu no ne deɛ ɔwɔ hɔ ne deɛ yɛ akyi na ɛbɛba. Nsoroma nson a wohu no me nifa so na hintasɛm no ne sika kanea dua nson no. Nsoroma nson no yɛ asafo nson na bɔfoɔ na kanea dua nson a wohu yɛ asafo nson no. Na Efeso asafo mu bɔfoɔ no twerɛ kɔma no sɛ, sɛ na deɛ okura nsoroma nson ne nifam deɛ onam sika kanea dua nson no mfimfini no seɛ. Minim wo nnwuma ɛne wo dɔ ne wo bo asetɔ. Ɛne sɛ wontumi nkura wɔn a wɔyɛ abɔnefoɔ no, wasɔ wɔn a wɔsɛ wɔyɛ asomafoɔ no ɔnyɛ n'ahwɛ no, wahu wɔn nsa atorofoɔ. Na wowɔ bo asetɔ na medin nti wahaw ho na wammrɛ nanso ne wɔ ho asɛm bi. Ɛne sɛ wagya wo ka ne dɔ no. Nti kae deɛ ofiri hwe aseɛ na sakyera wadwen. Na yɛ ka ne nnwuma na anyɛ saa mɛba wo so no mabeyi ka ne adua no afiri ne sibrɛ gye sɛ wasakyera wadwen ansa. Na yei na wowɔ. Sɛ wotan Nikolaifoɔ nnwuma a me nso metan no. Deɛ ɔwɔ aso no ntie deɛ honhom no ka kyerɛ asafotoɔ no. Deɛ wodi nkonim no. Mɛma no nkwa dua a ɛsi Nyankopɔn paradisi mu aba bi adi. Na Smyrna asafo mu bɔfoɔ no twerɛ kɔma no sɛ, sɛ na ɔkannifoɔ ne okyidifoɔ. Deɛ owu yi no ɔte ase bio no asie. Minim ahohia ne ohia no nso wɔyɛ defoɔ. Ne wɔn a wɔse wɔyɛ Yudafoɔ no wɔnyɛ ne mmom wɔyɛ Satan hyiadan na bususɛm. Nsura amane a wobɛhu biara hwɛ honam de mo mu binom bɛgu afiase no asɔ mo ahwɛ na mobɛhu na ma ne dadu. Di nokware koduru wɔwuo mu. Na mɛma wo nkwa
abotire de o wa so no ntie de honhom no ka kira asafo no de odi nkonim no owuprenu enka no na pega masafo mobofo no twere koma na se na de okura fana nufanu na anam no se minim de wotie de satan na hingwasie na ukura midin mu no ampa bigidie na okum me dansefo no kwafo antipa wo mo hono mu de obonsam tie ho nanso me wo ho nsem kakra se wo nipa bi wo ho a okura billion nkyerechire me de o kire barak se onto Israel maso ntudia na woni na mo a wakuma ma abosom na wo mo adwaman no saa nso na wo na okura Nikolai fo nkyerechire no nti sachira wadwen anya saa meba so ntem nam de manum afuna na ne wako de o waso no entie de honhom no ka kire asafo no de odi nkonim no mema no ma na ahinta no bi edi no mema na bufita na bo no so no watwere di mfofra obi nim se de wonya no hallelujah na tiatira asafo mobofo no twere kwama no se na nyankopon ba na niti se jaframa na ne nan ti se ya wa fefe no se minim onyuma ene odo ne ogidie ne osom na obu aseto ene se onyuma edi akire sen de edi kane no nanso me wo ho asam se wo ma oba Isabella ofra ne ho se odifo no kwan se won kyerɛkyerɛ no na da me nko a no mo adwaman no di na mo kuma ma abosom no mama no brese on fansa kyerɛ free na adwaman mom ne wansa kyerɛ hwɛ me de ne betom paso na me de wona ene no ɛsɛ aware no agu ahohia kesie mu jesu asa kyerɛ wadwen ansa na me de owo bekum ne manasafo mu no nyina ehu se me ne de ohwehwe asabo ne akoma mu na mema mu bia se de nenyuma tie na me se mo amo aka tiatira no dodo a woni saa nkyerɛkyerɛ wona wohunu satan bunu mu se ne oka no se me nso amo ade so afoforo ne mum ne amo no mu nso mu den kosi se meba na de odi nkonim ne de okura menyuma mu kosi ase no mema na maaman so tumi no ode dade apoma beyen won no obebobɔ won se onwomfo nkuku se de me nso nya wo megya nsem no na mema na de kyenye nso no ma de owa aso no entie de honhom no ka kira safo no na saa de asafo mobofo no twere koma no se na de owo nyankopon honhom nso ne nsoroma nso no se minim onyuma se wodin se wote ase nanso wawuo serious se wodin se wote ase nanso wawuo wen na hyenka ya ebewu no den na minhunu wonyuma se eye pami nyankopon ni menti kai se de wanya na wate na diso na sakyera wadwen na se wanwen ya meba se wifo na wunhu donko a meba oso na nso wodin kakra bi wosadia wongu wontade hu fi no ne mebenante ntade fitam efri se wo fata de wodin kunim no obehye na tade fita asa na mempepa ne din emfri nkwanwoma no mebo ne din magya ne na bofo anim de o waso no entie de honhom no ka kire asafo no na Philadelphia asafo mobofo no twere koma no se na okronkron ni onokwafo de okura David safo na ohini na obi ntum na otum na obi nhini no se minim onyuma hwɛ me de kuna wahini masi wani ma obi ntum firi se wo ahoɔden ketewa bi nanso wadi memra nsɛm so na wampa medin hwɛ me de binum a ofiri satan hyi adan mu a wɔkasa wɔyɛ Yudafo no nya nemum wɔyɛ satan hyi adan no abusesem memma aba no abekoto na ase no ahu sɛ madɔ esanse wadi mebo aseto asɛm so nti me nso mekora osɔhwɛ don ebeba wiase nyinaa so ɔde bɛsɔ wɔ na wɔte asase so ahwɛ no mu na eba ntem so de ewuwo no mu na obi anye wabotire na de odi nkonim no me ne fadum me nyankopɔn asɔre dam na wo mfra di bio ma twiro me nyankopɔn din wɔ no so ne me nyankopɔn kura e Jerusalem foforo efiri soro ba fam firi me nyankopɔn nkyɛn no din ani me din foforo no de ɔwa aso no ntie de honhom no ka kyerɛ safo no na Laodicea asafo mobɔfo no twere kɔma no sɛ na amen odansefo a wɔsɛ sɛ wɔgye no die no wɔyɛ no kwafo nyankopɔn abɔde mfiti ase no se minim onyuma sɛ wonya nwunu na wonya hye sɛ woyɛ nwunu ana hye ankɛyɛ na afei de enam sɛ woyɛ boturo bojo na wonya hye ana nwunu nti mafiri manum mefiri sɛ wo sɛ me yɛ ɔdefo me nya me ho na hwee hia me
na wonim se wa wo ne omanehunufo ne mobroni ne ohiani ne onifrani ne odagani ni tuufo se tomi nchen sika a wabere ho wogem no anya ade ne atade fitaa no wahye no adagya ahohora a na adi ene ani dura wo de besra wani no ahu ade dodo a medo wo no me yi wa atan na metwe wa so nti bomoden na sachira wadwen hwe mi gina epono no na me bom se obi betie me ne no ahine pono no a me hye mo maba ne nchen na me ne no abedidi no no so ene me adidi die wodi nkunim no mema one me atena mahinwa so sade me nso madi nkunim na me ne magyate na hinwa so no de owa so no entie de honhom no ka kira safo no ye yachi no mehwe na hwe wahine pono wosoro ena ne amete ne kane se totrobent no se frobra ha na me kire de ye no akire ne twa se bantem na ntem ana me wo honhom mu na hwe wode ahinwa asisoro na obi ti ahinwa no so na de oti ahinwa no so no hwe no oti sa hwehwe bo ni bojanam bo ena nyankonton eti sa hahamono bo etwa ahinwa no ho ahia na enyinam ene ni ahodo ne apra na efira ahinwa no mu efiradi na ejaka ne anso a enyankopon ahonhom nso a osoma nkwasa ase nyina so no edere ahinwa nanim ati asefo ba na yani wa hyehye won ho ne won mu mama ewa ahinwa nanim ewo mfimfin no watwa ahinwa no ho ahia na oti asefo a wodi kan no eti se jata na oti asefo a otoso mienu ne ti se nantwie ba oti asefo a otoso miensa no ewa animu ti se nipa na oti asefo a otoso nan no ti se okode a otuo na oti asefo no mu bia won tabansia na aniwa ahyehye won ho ne won mu mama na won home awia ne anajo se kronkron ne awurade nyankopon ade nyina so tumfo a otena ho na ho na oba na sate asefo no de anionyam ne anidie ma de oti ahenwa no so a oti ase daadaa no a mpanimfo abienu nan no ahwehwe ase de oti ahenwa so no anim na woyi wona botrigu ahenwa no nim kasa awurade wo fata sa woje animonyam ani anidie ani tumi efiri se wo na wo ba ade nyina na wo penti na wo ho na wo boy na mihunu ngoma bi de wote ahenwa no so no nifem na mihunu obofo hoodinfo bi a ode ne kese etia mu se hwan na ofata sa oje ngoma no na ote ne nso ano na no na obie ni soro anasa aseso anasa asiasia obetimi aje ngoma no anase obehwem na John simi supi efri se wo hu bia ofata se oje ngoma no na wote ne nso ano na mpanimfo no mu baako eka kire me se ensu hwe Juda busuakuo mu jata no David nhine no adi nkunim sa waje ngoma no na wote ne nso ano na mehwe na hwe ahinwa no eni ate asefo no ene mpanimfo no mfinfin no adwama bi gina hɔ a ɔte sɛ de waku no ɔwɔ menso ne ani wanso a enyankopɔn honhom nso a ɔsoma nkɔ asase nyinaa so no na ɔba begye ngoma no firi de wɔte ahenwa no so no nifam na ɔgye ngoma no come and see ati asefo baanan no ne mpanimfo aduonu nan no ehwehwe ase adwama no anim meanwhile won nyina kurekura sankuo ne sika mfamfa wo hwam aye no mama ya hotefo mpaebo no no woto dwom foforo bi se wo fata wo fata sa wo ngoma no na ubue ne nso ano so na no fi se wo ku na wo de umboja atoyen afri kasa ne musua ne nkrofo ne aman mu no aye ya heman ama agenyankopon na ati asefo no eka se na waye wona heman ama ye genyankopon na obedi asase so ahene daada
na abɔfo a meti abɔfo bibiri a wɔtwa ahengua no ho kɔntɔnkorɔ ne wɔna no esi empempem ne mpem ahodoɔ mpem na wɔde ne kɛseɛ kan sɛ adwama a wɔkuu no ɛfata sɛ ɔgye tumi ɛne ahonya ɛne nyansa ɛne ahoɔden ɛne anidie ɛne animuonyam ɛne enhyira ka sɛ amen. Na body ɛwɔ soro ɛne asase so ne asase ase metee sɛ wɔse nhyira ɛne anidie ɛne animuonyam ɛne tumi ɛnka deɛ wɔte ahengua no so no ɛne adwama no daadaa. Na ateasefoɔ baanan no ka sɛ amen. Na mpanimfoɔ no hwehwe ase na wɔkoto ɛsɔre animuonyam ɛnka Awurade din daadaa. Amen. Abusuafoɔ enti aha na ya bedro sei oguama na wɔfata no wagye nwoma no enti from chapter 6 ɔbɛtete ne nso ano na yahwɛ nso ano no ɔte nya efiri mu ɛbɛba. Ɛno nti sɛ wowɔ ɔdɔfoɔ bi a ɛwɔ sɛ wofrɛ no ba na yɛ nyinaa yɛsua nkwagye ho nsɛm yi a fa no bra ne ade no yakɔ enso yɛnkɔ akyiri bebree afei ne yɛkɔ bunu mu na yɛ nyinaa mmom nsua onyame asɛm na ɛbɛyɛ enhyira ama yɛn ɛne yadɔfoɔ nyinaa. Kɔfrɛ obi bra na yɛn ade no miawani ma yɛnko ayɛ nkyɛ miawani na yɛsa mede mu asi ha ɛbrɛ foforɔ yɛbɛsan ate yɛ ho nka. Onyame nhyira yɛ nyinaa ɛwɔ ɛbrɛ a yɛgu so ɛhwehwɛ adiisɛm mu. Mefiri ha na makɔfa me camera ɛne me telescope na afei mahwɛ ɔte nso ano na no ade efiri mu bɛba ne ahwɛ sɛ yɛbɛnya pictures bi a ɔsoro asomdwie nka yɛ nyinaa adom no nti amen.